So today I would like to recreate this look, but I would like to make the fabric, and this is super easy because this is just for a beginner shibori tie-dye technique. It's really easy and I would like to show you how to make that. Let's go. So the first I would like to prepare the equipment. Here I have ember, bucket, and then some rubber band, and then what it called, gunting, scissors. Let's go. It's super easy, right? The equipment is just you can find in your home. Let's start. In here I have a fabric. It's actually like cotton, but it's more soft. I think it's blended with some linen. You can use any fabric, but the important thing is should be natural fabric. Aku nggak akan bikin banyak-banyak, just sedikit aja, maybe just a meter or something. Bisa sih. Sebenarnya lebih bagus kalau kalian bikin pure cotton or pure linen, because this fabric is like apa ya, too soft, so maybe agak susah pas nanti bagian ngefoldingnya. Tapi ini nyaman banget kalau dibikin kemeja sebenarnya. Oke, siap deh, kita mulai. Dah? Oke, first of all, we'd like to folding like accordion. Jadi kita lipat dulu secara vertikal. Kalau horizontal ya pokoknya kalau misalkan udah vertikal, lipat horizontal. Kalau misalkan udah lipat horizontal, tinggal lipat vertikal. Tapi ambil dulu bagian yang paling panjang biasanya kalau aku. Kayak gini, fold top, and then fold again to the bottom, like here, like this, I mean. By the way, this villa is for rent. Jadi kalau misalkan kalian mau staycation or just photoshoot in Bandung, ini juga bisa. Kita juga sewain buat photoshoot. And I would like to drop all the result of the photoshoot in here to you. Just please contact me or DM on my Instagram. I would like to put the link on the description. But if you would like to buy some product from me, you can going to Jalan Tikukur number 10, number 10. I made a lot of fabric, teknik, and so many things. Tapi harus diingat ini tuh harus rapih banget melipatnya. Kalau misalkan nggak rapih, tumpukan atas sama tumpukan bawahnya nggak sama, nanti tuh hasilnya bakalan tidak merata. Nah ini tuh gak salah satu fabric yang susah sebetulnya. Nah nanti kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Oke, done. So jadinya kayak gini. Look at that, zigzag, zigzag, zigzag. Oke, sudah kayak gini. Tadi kan kita lipatnya ke arah sini. Nah sekarang kita lipatnya ke sini. Jadi kalau tadi lipatnya vertikal, sekarang horizontal. Nanti kalau misalkan duluan yang horizontal, sekarang yang vertikal. Kita cuma tinggal tekuk lagi ke dalam sini, tekuk lagi ke sini, jadi zigzag lagi, endingnya accordion lagi. Sebenarnya kalian bisa create shape lain sih selain kotak, maybe segitiga atau ya segitiganya juga ada, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Maybe I would like to make another video about another technique. Nah, something like this. See? Zigzag lagi. And tada, ini udah jadi. Biasanya aku tumpuk di sini pakai kayak tutupan lagi. Jadi kayak pakai color barrier buat biar si celupannya nggak masuk ke sebelah sini gitu loh. Jadi ada penutup
atas sama bawah. Ternyata di sini aku punya plastik, jadi aku bakalan gunting plastik ini sebagai color barriernya. Jadi nanti bakalan aku tumpuk bagian atas sebelum aku pakein karet. Tujuannya apa? Biar nggak ke warna semuanya. Jadi ada beberapa bagian yang emang harus kita pertahanin supaya tetap warna putih. Jadi nanti pattern atau kena celupan warna birunya tuh jadi kebentuk jadi motif. Dan ini plastiknya satu di atas, satu lagi kita tempel di bawah. Sebenarnya ada dua opsi, kalian bisa pakai rubber band atau kalian bisa juga pakai macam-macam tali sih, bisa tali rapia atau tali apapun itu, jadi cuma tinggal diikat aja. Jadi ini makin kencang ikatannya, maka si birunya atau misalkan si warnanya makin susah masuk ke dalam kan. Nah jadi nanti kalian bisa adjust apakah emang lebih pengen banyak warna birunya atau celupannya, atau misalkan lebih banyak warna putihnya. Jadi semakin kencang maka resapan airnya lebih susah masuk ke dalam. Jadi kalian bisa adjust sendiri sih sebetulnya. Kalau aku lebih suka motif yang abstrak, acak. Jadi maybe the blue is banyak biru lebih bagus sih. Jadi yang mau ikutan workshop komen aja di bawah, nanti kita adain workshop di villa ini. Oke. Let's untie the shibori. Let's open. Oke, siap. Wah, tuh kan nggak kecelup. Wah, kawaii. It's actually not perfect, but I love it. Tada. Gitu. Tada.